played in that game at the beginning of the year in Palmer. How much of going forward in the competition is all about not falling off the horse, but the way you get back onto the horse and put what happened and leave it in the past? Oh, look, it doesn't matter if you perform well or badly in the previous game. Each week's going to be a challenge. You can't rest on the laurels. I mean, you can't take any game for granted. We were terrible in the previous game. We were very hard on ourselves. We've trained hard these last 2 weeks to try and rectify that. Mentally, we've made a step up and we're trying our best to put out a better performance out there. Ek wil aansluit by Tian Hawies. Hoe ver sit dit julle terug in terme van die doelwitte? Ja, dit was definitief nie ideaal nie, maar 'n mens kan geen span in die kompetisie net vir jouself sê jy het 5 punte by op die lok nie. Zebra het bewys dat Stad Fransy gewen 'n week nadat ons gewen het, so dis 'n kwaliteitsspan en ek dink die een probleem wat ons gehad het is daar was heel wat mense wat gedink het ons gaan soontoe, ons kom met 5 punte terug soos in die verlede en nie gebeur nie. So wat dit nou maar veroorsaak het is dat sal 'n ander wedstryd wat die mense dalk 'n kleiner kans gegeen word om te wen, sal ons moet wen om weer on par te kom met waar ons wil wees. So ons het gemik vir 19 punte in hierdie fase van 6 wedstryde. So ons het 6 games gehad om 19 punte te kry, nou moet ons dit in 5 doen. En dit maak dit natuurlik so 'n bietjie moeiliker om Kingsley te gaan ook vir die eerste van die 2 derbies. Ja, ek het gister vir die spelers gewys, weet die vorige 3 wedstryde in Port Elizabeth se tellings in 2018-19 was gewees 29-20, 21-20, 24-17. So dis waarvoor ons in is nie 60-20 nie. As ons nie gaan op-pitch nie en nie goed speel nie, dan gaan dit dieselfde pad kan loop as Zebra. Ons weet waar ons staan en soos Tian gesê het, ons het hard gewerk, ons weet waar ons foute was. Mentally glo ek is ons op 'n baie beter plek en ons gaan definitief 'n baie beter performance opsit. Hawies, it's been months since you've played at home, but surely you must be looking forward, although Port Elizabeth isn't home, but playing a game on South African soil for a change. Yeah, definitely. I was a bit worried earlier in the week. They forecasted rain on Saturday in P, and I thought, geez, and we have a bit of luck. But luckily that's changed now, so it looks as if it's going to be a clear day in P, and we're looking forward to be back in South Africa, home soil and conditions that we are used to. Weet julle wie blaas en wat 'n verskil gaan maak? Stuart Berry. Nou, hy is beter as enig van die wat ons gehad het sover. So ou weet ten minste met Stuart waar hy staan, ons al baie met hom gespeel as ref, so dit is nie 'n vreemde skeieregter wat jy die eerste keer daar in die tunnel sien. Tian, wat het julle vir mekaar gesê na daai game? Ek dink ek moet dit in die publiek sê. Nee, ons was baie hard op mekaar. Obviously daar was klippe gegooi van buitekant af ook en maar ons het dit baie persoonlik gevat en ons geweet dit was ons, ek bedoel, dit het nie soos ons gelyk al buite nie. En ons moes voor die spieël staan as individue en as broers langs mekaar, het ons kant gebring en ons almal dieselfde antwoord, nee, ons het nie. En ons gaan nou opstaan en ons wil daai uitdaging vat en die volgende wedstryde aanpak en dit rectify. Tian, Super Rugby is a lot more flair than Pro 14 Rugby, and we saw this in particular in this last game. A lot of hard work gets done, but then a bit of flair ruins everything. Has there been an emphasis on the accuracy of execution over the last couple of weeks? Yeah, I think it's definitely, you need to get that balance. It can't just be all out individual brilliance or waiting for someone to spark it. You know, you got to do the hard graft. That's why there's also players out there doing the hard graft. And sometimes you need to do the things to put someone else into space. So to find that balance, and you know, you need to work hard for those little moments. And I find, well, not just Super Rugby, but more so in the Pro 14, that there's those small moments in the tough games that will make the changes, and it is flair that changes it, but it doesn't just come by itself, and it comes after phases, or it comes later in the game. So you got to be sharp and you got to get the balance right, I think. Vir wie maak Marnus se besering weer oop Hawies? Kyk, Marnus is nou maar wat ons in 2 posisies sien, so hy's 'n haker en 'n flank. So
Gerard Olivier kom nou terug in die beginspan en dan gaan Aiden Davis net op die bank wees. So dit is al verander. Ons het in die vorige wedstryd 6-2 bank gegaan, so eintlik bly die voorspelers dieselfde. Hy het net eintlik maar uitgeval uit die pak. Waar pas is Daniel in? Daniel is in ons planne. Dit hang maar af hoe hy gaan doen nou Saterdag teen Maties. Dink ons het maar ons les geleer in die vorige wedstryd met spelers speelkans gee wat baie goed oefen, maar maande laas rugby gespeel het en dis een van die drawbacks van hierdie kompetisie vir my is ouens is beseer of hulle het in die Karibeker nie gespeel nie of die Unie was nie gespeel nie. En dan sien jy hierdie ou bring sy kant by die oefening, hy lyk goed skerp, hy wil graag die ou kans gee en die wil ook nie sy moed breek nie. En dan is hy net nie so skerp in wedstrydomstandighede nie en dan maak hy 'n klomp foute. So dis maar die challenge wat hy het. So Daniel is ook 'n ou wat goed oefen, skerp blyk alles, maar hy het dink in Maart of April maand laas rugby gespeel laas jaar. En dit was in geval met Raps. Dis nie asof hy 'n swak speler is nie. Nee, en hy oefen hierdie week steeds goed, maar hy het 4 vital foute gemaak in 'n game. Hy het 6 goed wat hy moes doen, was 4 foute. So dis bad luck vir hom, maar hy het ten minste nie opgegee om te probeer. Obviously, the Kings now had a warm-up match or practice match in between against the Stormers last week. Yes, they beat the Stormers, but can that be a bit of a double-edged sword, where it can boost their confidence or it can make a team overconfident? Yeah, I don't think they will read too much in that game. I've watched the game last night and this morning, and it was in pouring rain and very strong wind, and it was against the Stormers B-C team. I know quite a lot of those players. There's a few varsity cup players, few club players in the team, so they did well to win that game in scrappy conditions, but it wasn't their starting lineup as well. It was their B side with a few of the first choice players on the bench. But it will definitely boost their confidence. I don't think they'll be overconfident. My feeling is that the game against the Cheetahs is the one that the Kings are looking forward to the whole season. If they beat us, they will feel they're the best Pro 14 team in South Africa, and they've improved quite a lot since the start of the competition. So we don't underestimate them. If they do with us, then it's alright. I'll take that. Die jaar het nou begin met die eerste verloor teen Zebra in die kompetisie, en hoeveel druk is daar nou op die hele Tian, want die Kings kon nog oor die Cheetahs wen nie? Kyk, dis 'n derby wedstryd en ons het geweet ons het van die begin af of ons nou gewen het teen Zebra of nie. Ek dink ons sou die wedstryd dieselfde benader het. Coach het die tellings van die vorige wedstryd in die Pro 14 wat ons daar gespeel het, en ek bedoel ons weet dit gaan 'n moeilike wedstryd wees. So ek dink die druk gaan baie dieselfde wees. Ek dink ons probeer net die beste doen wat ons kan doen. As ons game kan speel, dan gaan dit beter gaan. Discipline is obviously the key factor this week. Kings past 2 seasons were ill-disciplined. That bug has creeped in here a little bit, and with Stuart it's going to be incredibly important. Yeah, I think the way we manage those things, it's definitely something we spoke of. Just silly penalties. We don't want to give excuses. The ref's going to make his call, but I mean we'll try to the best of our ability. You know, we've got to. It's a perception on rucks and all those things, but hard tackles and silly penalties you can control, and that's what we want to cut out. We can't bargain on the Kings giving cards just because of what's happened in the history. So if it happens, it happens. We'll deal with it, but we'll do the best to cut out our side of things and keep the game well disciplined. Ja. Hawies, dis wel fyn dat hierdie game nou opgeneem gaan word, en so, maar ek is seker baie graag wou gewees het. Ek bedoel, die tyd laat dit nou net toe nie. Wie gaan jou oë wees Saterdag? Isak van der Westhuizen wat die Supersport Challenge afrigter is vir die span. Maar ons sal dit afneem en nou sal daarna kyk. Dit is vir my belangrik dat die vriendspelers en die ouens wat hulle hande opsteek in die oefening, dat hulle kan sien in 'n wedstryd. So dis kom ek bly is ons kon hierdie ding gereël kry. Maties doen ons 'n groot guns om so ver te travel en eintlik vir ons te help. Ja, ek sien uit na 'n hele paar spelers se performance, en
ek dink ons gaan baie leer uit daai wedstryd en sien waar staan ons regtig met 5 of 6 ouens wat nie tans in ons 23 is. Sterkte. Okay.